Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Saraf TV yang sekian lama baru nongol lagi. Kali ini saya diundang untuk acara apa ini, ngapak geng, kayak yang katanya ngapak geng. Dan ya di sini berhubung teman ada yang gabung situ, aku sekalian diundang. Dan ini lagi acaranya ya teman-teman. Ini lagi bikin video. Ini rencananya mau bikin video di rest area Banjaratma yang SPG pabrik gula ya. Dan ini lagi menurut langsung di jalan tol, ruas tol Brebes Barat Brebes Timur. Wadaw. Lihatin ya teman-teman, ada mobil apa aja. Mobilnya Bos Bayu yang kameramen aku disewa di mobil dia, tapi bukan untuk shooting ya teman-teman. Ada tim videonya tuh pakai Honda Brio. Sorry bro, ini backlight karena udah sore ya. Say I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Iya teman-teman, kita ketinggalan terus ya Bos Bayu ya. Iya mancing vlog genyong ya. Aduh, anak tukang edit ya kalem nih Buri. Kita lagi dan ini anggotanya banyak juga. Ini ada anaknya Kapolres Slawi juga di belakang. Kapolres Slawi ya Bos ya. Yuk kita kumpul ke depan nih. Ini ada jasnya Mas Robin. Ini ada punya Sultanku Mas Aki. Ada Honda Fred. Dengar perlu ya Bos. Kurang bubur Mas. Kurang bubur.
kita udah selesai bincang-bincang tadi gimana nanti acara selanjutnya. Ini lagi pada ambil posisi buat pengambilan videonya. Coba lihat, kita lihat. It's the motherfucking murder club. Kicking in your girl's bitch. Run up on the bus to click and show them what the right is. You know it's gonna be the hoe. Run it up and show the top. Break a motherfucker, make that motherfucker hit the floor. Ripping on the fucking game. Show these busters on my range. Break up in the Mr. Mac. She had out the fucking game. Hit a nigga with a beam. Hear his mama fucking scream. Ini mau bikin tag lagi video. Ini lagi buat YouTube. Namanya ngapak geng, karena orang Brebes Tegal Klawi semua, jadi ngapak. Udah ya, sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita vlog yang lain. Terima kasih.